Oke guys, ketemu channel Fakih Gamer. Di sini saya akan memberi tutorial cara menggunakan mode pesawat dan dampak negatifnya. Oke, simak saja. Kayaknya rusak, jadi saya di sini harus ngedit dulu banyak banget ya. Maaf ya teman-teman. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles
Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman di bawah. Oke.